Good morning guys. Ito yung mga ibon. Boss Ene, shoutout. Bumalik yung ibon pagbukas ko eh. Nakalpas dito pagbukas ko eh. Pakakainin ko dapat Boss Ene. Siyensya na. Biglang gumanon yung ibon. Hindi ko na video kaagad eh. Papainin ko dapat. Tapos pag ko, lumabas kaagad. Shoutout kay Boss Mawe. Kay Boss Luting. Kay Boss JR. Shoutout kay Boss Mawe, kay Benedict, kay paring Boxer, paring Miko, kay Grace, kay Best Julie. Boss Mawe, wala pa dyan yung green seal? Tiger green seal dyan. Ay sila, basag-basag sila. Meron sa billboard. Ganda naman panahon natin yung white green seal. Shoutout kay Totoy G, kay Benji, kay Rick Rick, yan. Kay paring Romel, kay Benedict, kay Kit Kit, shoutout kay Shoilo, kay Jesse, kay Nunoy Pango, shoutout guys, yan. Shoutout sa Katoda, kay Boss Sherwin, kay Tita Tricia, kay parang JM, yan. Shoutout sa inyo dyan. Ayun sila. Shoutout sila dyan, yan. Shoutout kay Rolly, at kay Joey. Okay, na naman ako sa mga ibon na to. Ayun. Ayun yung green seal guys. Nakakita ko na. Ayan guys. Shoutout kay Mars. Yan. Shoutout kay Cardi. Kay Dante. Yan. Shoutout ulit kay Boss Renato. Yan. Shoutout kay Pari Boxer. Shoutout kay Papang Matsura. Ay Ma'am Matsura. Yan. Shoutout sa inyo dyan. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Nabas mo yung green seal mo. Ayan. Nakikita nyo, ayan, oh. Nakikita nyo, ayan. Nag-aamol na guys, oh. Ayan, oh. Kitang-kita nyo. Ayan yung tinuturuan ko panibago. Ayan guys. Ayan, oh. Ayan, oh. Kitang-kita yan. Shoutout sa umari ko. Shoutout kay paring Buloy. Order na po kayo ng panel box. Yan. Shoutout kay paring Onching. Shoutout kay paring Kibo. Kay Kuya Istong. Kay Kuya Iso. Kay Kuya Ega. Kay Nilo. Kay Nilo. Yan. Shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo palagi dyan. Shoutout kay Mary. Yan.